नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। अलीपुरद्वार के वरिष्ठ तृणमूल नेता जहर मजूमदार ने छोड़ा तृणमूल का साथ। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के जवानों ने बीआरओ की सहायता से चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज किया पूरा। बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर एक पाकिस्तानी महिला को उसके बेटे के साथ किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में अज्ञात महिला का कंबल में लपेटा हुआ शव किया गया बरामद। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अलीपुरद्वार के वरिष्ठ तृणमूल नेता जहर मजूमदार ने पार्टी छोड़ दी है। गुरुवार दोपहर तृणमूल के वरिष्ठ नेता जहर मजूमदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। वे लंबे समय तक पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन पार्टी की हालिया स्थिति ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के 60% कार्यकर्ता उनके साथ है। वह किसी अन्य पार्टी में शामिल न होकर तृणमूल के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा, अगर फैसीवादी पार्टी होगी तो लोकतंत्र नहीं होगा। ममता फैसीवादी है, इसलिए हमें उनके खिलाफ आना होगा। इस संबंध में तृणमूल जिला अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक ने कहा, मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं इस मामले की रिपोर्ट राज्य नेतृत्व को दूंगा। आज के जीवन साहन्य एसे देखছি আমরা চোর ধরতে ডাকাত ধরে নিয়ে এসেছি। সোজাসুজি আমি দেখেছি যে এই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যদি আমরা লড়াই না করি তাহলে আমার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে আমাকে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হবে। আমার উত্তরপুরুষের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই আমি মনে করি ফ্যাসিস্ট দল যখন থাকবে তখন গণতন্ত্র থাকতে পারে না। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के जवानों ने बीआरओ की सहायता से चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज पूरा किया है। इसका पूरा होने से उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र राज्य के बाकी हिस्सों से जुड़ गए। उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर की रात को आए भयंकर बाढ़ के बाद ये हिस्से कट गए थे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने गुवाहाटी में बताया कि 200 फीट का बेली ब्रिज अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, क्योंकि यह सबसे लंबा और सबसे भारी सिंगल स्पैन बेली ब्रिज है। पुल का उद्घाटन सिक्किम सरकार के सड़क और पुल मंत्री समदूप लेप्चा ने भारतीय सेना, बीआरओ और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में किया। भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरत की घड़ी में हमेशा देश के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर एक पाकिस्तानी महिला को उसके बेटे के साथ किया गिरफ्तार। खोरीवारी पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर बिना वीजा के प्रवेश करने के आरोप में एक पाकिस्तानी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोग पाकिस्तान के कराची से हैं। उन्हें सीमा पर हिरासत में लेते हुए एसएसबी ने पाकिस्तानी पासपोर्ट और पहचान पत्र बरामद किए, जिनमें भारतीय वीजा नहीं था। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में अज्ञात महिला का कंबल में लपेटा हुआ शव किया गया बरामद। फुलबाड़ी के चेंगराबांधा सब कैनल रोड पर एक अज्ञात महिला के शव मिलने को लेकर हड़कंप मच गया है। आज चेंगराबांधा सब कैनल रोड पर इलाके के कुछ युवकों ने एक महिला को कंबल लपेटा हुआ सड़क किनारे पड़ा देखा। इलाके के लोगों के मुताबिक महिला की कमर में रस्सी बंधी हुई थी। उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी थाने को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस आई और शव को बरामद कर जांच में जुट गई है। মহিলার দেহ মহিলা দেহ চেনা যাচ্ছে কি? না না আমরা চিন্তা করি কখন দেখতে পেয়েছেন? এই ধরেন 9টা থেকে 9টা থেকে এইভাবে রাস্তায় পড়েছে? হ্যাঁ, রাস্তায় পড়েছে। বয়স কি রকম হবে? বয়স 35-40 বছর মতো হবে। মহিলা, তাই তো? হ্যাঁ, মহিলা। কোথা থেকে কিভাবে এলো কি মনে করছেন? এটা তো বলতে পারবো না, কখন যে কোথা থেকে আসছে সেটা তো বলতে পারবো না। এলাকাটা অনেকটা ফাঁকা রয়েছে। হ্যাঁ, ফাঁকা এখানে নির্জন, কারণ এই যে এটা কেলার সাব প্ল্যান, এদিকে একটু বাড়ি ঘর নেই। এটাতে কোনো দুর্ঘটনা বা এরকম কিছু মনে করছেন কি? না, ওরকম তো মনে হয় না। আপনার নাম? আমার নাম প্রতীক। কোন জায়গা এটা? এটা চাংরাবান্ধা, ফুলবাড়ি চাংরাবান্ধা।
पूरे देश के साथ जलपाईगुड़ी में भी चाय श्रमिकों ने मनाया विश्वासघात दिवस। विश्वासघात दिवस के तहत जलपाईगुड़ी पीएफ कार्यालय पर चाय श्रमिकों का विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों के कई चाय बागानों के सेवानिवृत्त कर्मचारी और कई अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी आज जलपाईगुड़ी पीएफ कार्यालय में पीएफ और पेंशन की मांग को लेकर धरने में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार न्यूनतम पेंशन दी जाए, लेकिन पीएफ कार्यालय के अधिकारी पत्रकारों से मिलने से भी कतरा रहे हैं। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो संगठन ने भविष्य में बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। এটা আমাদের সারা দেশব্যাপী আমাদের রাজ্যেও সারা সমস্ত জায়গায় হচ্ছে। কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা দিবস। আজকে এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং শ্রমিকদের সঙ্গে সরকার যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাদের পেনশন, চা বাগানের শ্রমিকের একটা পেনশন 1000 টাকার নিচে, আজকের বাজারে সেই পেনশনে কি চলে? আজকে চা বাগানের মালিকরা কোটি কোটি টাকা শ্রমিকদের কাছ থেকে কেটে নিয়ে পিএফ অফিসে জমা দিচ্ছে না, তারা টাকা পাচ্ছে না। তা এটা তো বিশ্বাসঘাতকতা। কয়জন মালিককে জেলে ঢুকিয়েছে? সরকার কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না? জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে সঙ্গে পেনশনটা বাড়াতে হবে। আমাদের মিনিমাম পেনশন 9000 টাকা চাই এবং কোশিয়ারি কমিটি যে 3000 টাকার পেনশনের কথা বলেছিল সেটা ইমিডিয়েট চালু করতে হবে। আর পিএফের টাকা আমাদের টাকা, সেই টাকা শেয়ার মার্কেটে খাটানোর অধিকার সরকারকে কে দিবে? সেই টাকা যদি আজকে চোট হয়ে যায় তাহলে কারা মনে? আজকে এই সমস্ত বিষয়ে রেলের কনসেশন সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের আজকে বিক্ষোভ এবং বিশ্বাসঘাতকতা। আধিকারিক কি আশ্বাস পেল? আধিকারিক বললো যে সরকারের পলিসি আমরা সরকারকে জানাবো। আর বাগানের কিছু বিষয় ছিলেন, তিনি 1 মাস সময় ছিলেন, 1 মাস পরে এসে কায়েম করলেন। पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं जलपाईगुड़ी जिले के कई इलाकों के निवासी। नल तो है लेकिन पानी नहीं। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार लगभग 2 महीने पहले जलपाईगुड़ी जिले के धूपगढ़ी ब्लॉक के गधेयार कोठी ग्राम पंचायत के बगड़ीबारी बाजार में पंचायत समिति की निधि से एक सौर जलाशय का निर्माण किया गया था। कथित तौर पर इसके निर्माण के बाद से पानी ठीक से नहीं बह रहा है। स्थानीय निवासियों ने यह भी शिकायत की है कि वह पानी पीने से कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं। करीब 2 सप्ताह तक सौर ऊर्जा भंडार के प्रभारी से संपर्क करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी बीच मौके पर पहुंचे पंचायत समिति सदस्य उत्तम कुमार राय ने कहा कि उन्होंने उस संगठन से बात करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। জল ধরি একলে ঝগড়া ঝাঁটি কত কি কেন জল পান না? জলে পাই না। উয়া ভাড়া গেছে, মুইও ভাড়া গেছ, একজনকার ভাড়া পাক করে দিছি, দিয়ে আমরা নিছি। কেন আছে মতন? এলা কেন এমন হইছে আমরা এলা কি জানি। জল কি বাইরে আছে না? জ্বর হইছে 1 ঘন্টা আইছে আর নাই জল। আজি জল পাইছেন? আজি তো জল নিজেই নেই। সেটা কি করলেন? কি করলি? খাবার জল নাই, এলা নলকূপের জল খাবার লাগবে। নলকূপের জল ভালো না খারাপ? খারাপ হলেও খাবার লাগবে, ভালো হলেও খাবার লাগবে। ওকে যদি জল না পাই তাহলে না আমার খাবার লাগবে। কি নাগে এলা? এলা কি নাগে? এইটা চান্দাই, এদিকে জলটা আইছে তো খাই ভালো লাগে। এই বিষয়ে 20-25 দিন আগে ঠিকাদার মারফত রিপোর্টিং করা হয়েছে, ওনারা টেকনিশিয়াল পাঠাবে, জলের ব্যবস্থা হচ্ছে না। 20-25 দিন পেরিয়ে গেল, কোনো টেকনিশিয়াল আসলো না। যদি 24 ঘন্টার মধ্যে টেকনিশিয়াল এসে পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে আমি বাধ্য হব পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে দিয়ে লিখিত আকারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে রিপোর্টিং করতে। আপনার সাথে কি যোগাযোগ হয়েছে? আমি একটু আগে ফোনে কথা বললাম, তো আমাকে সময় দিল আজকের মধ্যে টেকনিশিয়াল পাঠাবে। দেখি আজকে সময়টা অপেক্ষা করে দেখি, যদি না আসে কালকে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी।
सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड, नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ। वो फील नहीं आ रहा। वेट। स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जिम्स, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली, हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जर्जर सड़क के कारण परेशानी में है पूरा गांव। आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है सत्ता व विपक्ष। मालदा के गाजोल ब्लॉक में देवतला से चकनगर तक 17 किलोमीटर लंबी सड़क बदहाल स्थिति में है। गांव में एम्बुलेंस नहीं घुसती। कोई बीमार हो तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना मुश्किल हो जाता है। सड़क से गुजरते समय बीमार लोगों की शारीरिक स्थिति और खराब हो जाती है। यह सड़क वाम शासनकाल में बनी थी, लेकिन आज पिछले कुछ वर्षों से सड़क जर्जर हो गई है। पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत पर भाजपा का कब्जा है। हालांकि भाजपा प्रधान की शिकायत है कि चूंकि सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है, इसलिए भाजपा के कब्जे वाले क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है। कई बार प्रखंड प्रशासन तक, यहाँ तक कि जिला परिषद से भी शिकायत की गई, लेकिन काम नहीं हुआ। दूसरी ओर गाजोल पंचायत समिति की अध्यक्ष ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि इस सड़क की मरम्मत के लिए उत्तर बंगाल विकास परिषद को पहले ही आवेदन भेजा जा चुका है। काम जल्द ही किया जाएगा। মোটামুটি দেওতলা থেকে ধরো, প্রথম সিরিজটা আমার দেওতলা থেকে চাকনগর টু চাকনগর, দেওতলা টু কাটিকান্দর বা চাকনগর, এই দুটাই। কত কিলোমিটার রাস্তা? মোটামুটি 17 কিলোমিটার তো হবে। কিলোমিটার দেওতলা থেকে মানে 11-18 কিলোমিটার রাস্তা। আচ্ছা, এইটুকুটা আমাদের অসুবিধা। এই রাস্তা কেউ ঠিক করছে না? কই কোথায় ঠিক হলো? কেউ করে না, ঠিক হচ্ছে না। না, তো আপনারা বলেছেন?
কবার বলেছি, ব্লকে গেছি, মহিলা সমিতি গেছে, এখান থেকে দল বাঁধে দিয়ে এরাই গেছে, সব সর্বদলে মেলে গেছে, মানে কোনো পার্টি তখন ভাবেনি। আমাদের চাই রাস্তায়, সবাই বলছে আমরা রাস্তায়, যে কোনো পার্টি দরকার নেই আমাদের এখানে, রাস্তা হলে সবার সুবিধা হবে। এই রাস্তাটা দেওতলা থেকে চাকনগর কত কিলোমিটার? 17 কিলোমিটার। এই রাস্তা কি কবে থেকে খুব খারাপ পড়ে গেছে? এই রাস্তা বহুত দিন ধরে আমাদের জ্ঞান পাওয়া অবধি এভাবেই দেখছি। কি সমস্যা এই রাস্তাতে চলাফেরা করতে? তো সমস্যা অতিরিক্ত, লোকজন নিয়ে যেতে পারি না, প্যাসেঞ্জার করতে পারি না ঠিক মতন। দুর্ঘটনা হয়, হচ্ছে রাস্তায় চলতে গাড়ি পাল্টিয়ে যায়, টোটো সময় গিট্টি মারে দিচ্ছে, চাকা নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের গাড়ি চলতে পারছি না। কি নাম আপনার? সঞ্জিত মাহাতো। काली पूजा के त्यौहार पर पूरी रात मंच पर नर्तकियों का जोशीला नृत्य, साथ में जुआ के आयोजन पर छिड़ा बवाल। मालदा में काली पूजा के अवसर पर रात भर भद्दा नृत्य चलता रहा। मंच पर नर्तकी के साथ लोगों ने भी इस भद्दे नाच में उत्साह पूर्वक शामिल हुए। साथ ही जुआ खेलना और जमकर शराब पीने का भी आयोजन किया गया था। जैसे ही भद्दे डांस की यह खबर सामने आई तो सियासी भूचाल शुरू हो गया। तृणमूल का आरोप है कि कांग्रेस शासित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में यह संस्कृति विरोधी कार्यक्रम कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन से चल रहा है। हालांकि कांग्रेस ने जवाब में सत्ता पक्ष और पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए। ভিত্তিহীন অভিযোগ আমরা খবর নিয়েছি। ভিঙ্গলে বিমানদান যে প্রধান আছে এগুলো ও সমর্থন করে না, এগুলো আমরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে এইগুলো আমরা কোনোদিনও সমর্থন করি না। এগুলো কোনোদিনও কিছু হয়নি, কংগ্রেসের নেতৃত্বে এগুলো হয়নি, এগুলো তৃণমূলের কালচার, তৃণমূলই করেছে। পুলিশের সঙ্গে তো পুলিশের তো এটা পার্টি অফিস তৃণমূলের, এটা জানি আমরা। তৃণমূলের এগুলো কোনোদিনও যদি পারমিশন দিয়ে থাকে, তৃণমূল নেতারাই পারমিশন নিয়ে এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে। আমরা এগুলো সমর্থন করি না, আর এই কালচারগুলোকে আমরা প্রশ্রয় দিই না, কোনোদিনও এগুলো প্রশ্রয় দিব না। আমরা কংগ্রেসের কোনোদিনও এগুলো করি না, কংগ্রেস কোনোদিন সমর্থন করে না এই ঘটনাগুলোকে। এগুলো তৃণমূলের মানে পশ্চিমবাংলায় এগুলো ছেয়ে গেছে, সব জায়গায় হয়ে আসছে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, গুন্ডাবাজি, এগুলো পশ্চিমবাংলার কালচার। পশ্চিমবাংলার সরকার যতদিন থাকবে ততদিন এই ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকবে। সরকারকে তাড়াতাড়ি বিদায় করলে পরে পশ্চিমবাংলার জনগণ ভালোভাবে বাঁচতে পারবে। এটা তাড়াতাড়ি আমি অনুরোধ করব সকল জনগণকে পশ্চিমবাংলাতে, এদেরকে তাড়াতাড়ি বিদায় করুন। আপনারা ভালোভাবে বাঁচতে হলে এদেরকে করতেই হবে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে। আমার নাম আব্দুল সোবহান, বর্ণ ভূমি কর্মাধ্যক্ষের স্বামী। 25 से 27 जनवरी तक मालदा में होगा एसएफआई का 38वां जिला सम्मेलन। सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई का 38वां जिला सम्मेलन इस साल मालदा के इंग्लिश बाजार शहर में होने जा रहा है। शहर के फुआरा मोड़ पर जिला सीपीएम नेतृत्व और एसएफआई पदाधिकारी आम लोगों के साथ सहयोग के लिए रैली निकालते हुए सड़कों पर उतरे। सीपीएम केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती, पार्टी जिला सचिव अंबर मित्रा, पूर्व विधायक विश्वनाथ घोष और अन्य वहां मौजूद थे। এসএফআই আমাদের দেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রদের সংগঠন, সবাই জানে। এসএফআই এর রাজ্য সম্মেলন হবে 30তম নাকি 38তম রাজ্য সম্মেলন, ওরা মালদায় করছে। সেই কারণে সমস্ত প্রাক্তন ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের ওরা ডেকেছিল। আমিও ছাত্র আন্দোলনের প্রাক্তন কর্মী, আন্দোলনের সবাই এসেছিলাম। ওরা অভ্যর্থনা কমিটি তৈরি করেছে, আর ওরা মানুষের কাছে যাচ্ছে, ছাত্ররা যাচ্ছে, তা আমিও প্রাক্তন ওদের সঙ্গে আছি। মানুষের সাহায্য নিয়ে ভবিষ্যতের প্রজন্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করাটা আমাদের সবার কাজ। ফলে ছাত্রদের এরকমের গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা আমি এবং আমরা ওদের সঙ্গে। 9 वर्षीय बच्चे ने पवित्र कुरान याद कर बना हाफिज। मालदा में एक 9 वर्षीय बच्चा मोहम्मद जोरेज ने पवित्र कुरान को याद कर लिया है। हरिश्चंद्रपुर थाने की तुलसी हाट ग्राम पंचायत में तुलसी हाटा बस स्टैंड मदरसे के शिक्षकों ने कहा कि वह बच्चा हाफिज बन गया है। बालक हाफिज मोहम्मद जोरेज का घर बिहार के कटिहार जिले के बलिया बेलून थाने के बघुआ कलदासपुर गाँव में है। जोरेज की सफलता पर उनके माता पिता और शिक्षक गौरवान्वित है। आपको बता दें कि हाफिज बनने में उन्हें केवल 9 महीने का समय लगा। খুবই গর্বিত যে আমাদের তুলসীহাটা মাদ্রাসায় 9 মাসের মধ্যে এক ছেলে হাফিজ হলেন। ইনার হাফিজ করার পিছনে এখানকার মৌলভী সাহেবরা আছে 4 জন, ওনারা একে খুব সাহায্য করেছেন, পড়াশোনা ভালো রকম ক্লাস হয়। বলছে কোন মাদ্রাসা থেকে হয়েছে? মাদ্রাসা জামিয়া উলুম শুকরিয়া তুলসীহাটা বাস স্ট্যান্ড। এই যে ছেলেটা মাত্র এখানে মাদ্রাসায় আমার ভর্তি হওয়া,
1.5 বছর হলো, কিন্তু ওর হিফজ শুরু করা 9 মাস হলো। 9 মাসের মধ্যে ছেলেটা হাফিজে কোরআন হলো। আর ছেলেটার বাড়ি হচ্ছে আপনার বাঘুয়া কালদাসপুর, বিহার, বারসই বালিয়া বেলুন থানা। খুবই অত্যাধিক গরিব ছেলে, মানে ওর মা বাবা দিন খায়, দিন মজুর, মানে খুবই নিরীহ গরিব। আলহামদুলিল্লাহ গরিব ছেলে, আল্লাহ তালা ওকে পছন্দ করে আল্লাহ তালা ওকে হাফিজে কোরআন করেছেন। এটা খুশির খুবই ব্যাপার, মানে আনন্দর কোনো সীমা নাই। 10वें वर्ष में अलिंगन क्लब के जगधात्री पूजा का थीम है उत्सव। सिलीगुड़ी में पूजा का सीजन अभी जारी है। दुर्गा पूजा, काली पूजा के बाद अब बारी है छठ पूजा की, और इसी बीच सिलीगुड़ी के कई जाने माने क्लबों ने उनकी जगधात्री पूजा की तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस वर्ष सिलीगुड़ी के अलिंगन क्लब का 14वां वर्ष है। इस वर्ष की जगधात्री पूजा के लिए उनकी थीम है उत्सर्ग। गुरुवार को एक पत्रकार सम्मेलन में पूजा समिति के सदस्यों ने कहा कि उनकी पूजा का शुभ उद्घाटन शुक्रवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि इस साल की पूजा में उनका विशेष आकर्षण सिलीगुड़ी वासियों का मन मोह लेगी। 14তম শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো আগামীকাল আমাদের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করবেন আমাদের শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী গৌতম দেব মহাশয়। সঙ্গে থাকবেন, স্পেশাল গেস্ট হিসাবে থাকবেন রেলওয়ে আধিকারিক মনীশ কুমার, সিনিয়র ডিমি ডিজেল, শিলিগুড়ি জাংশন। এছাড়া আমাদের এই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্মানীয় ব্যক্তিরাও সাথে থাকবেন। এবার আমাদের পুজোর 14তম বর্ষে পদার্পণ করলো। এবার আমাদের পুজোর মূল আকর্ষণ হচ্ছে আমাদের থিম রয়েছে উৎসর্গ। আপনারা জানেন সারা বিশ্বে যে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে, তার মেন প্রভাব পড়ছে কৃষিকার্যে। আমাদের আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ একটা কৃষিপ্রধান রাজ্য। সেখানেও দেখা যাচ্ছে কখনো বেশি তাপের প্রভাবে ফসল নষ্ট হচ্ছে, বৃষ্টি পাচ্ছে না, আবার কখনো দেখা যাচ্ছে যে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, তার পরিবর্তে ফসল নষ্ট হচ্ছে। তার জন্যই কৃষকরা কৃষিকার্যের ব্যবহৃত সামগ্রী এই মায়ের কাছে উৎসর্গ করবে। छठ पूजा को देखते हुए मालदा में महानंदा नदी के विभिन्न इलाकों में घाटों पर सफाई का काम हुआ शुरू। आगामी छठ पूजा के अवसर पर ओल्ड मालदा नगर पालिका प्राधिकरण ने महानंदा नदी के विभिन्न इलाकों में घाटों पर सफाई का काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को ओल्ड मालदा नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में स्थित महानंदा नदी घाटों की निगरानी संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष कार्तिक घोष, उपाध्यक्ष शफीकुल इस्लाम और स्थानीय पार्षद द्वारा की गई। ओल्ड मालदा नगर पालिका के उपाध्यक्ष शफीकुल इस्लाम ने कहा कि छठ पूजा में शामिल होने वालों के लिए नदी घाट को कुछ सीमा तक बैरिकेडिंग की जा रही है। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে সামনে ছট পুজো। তো ছট তো আমাদের ওলমালদা পৌরসভায় খুব জমজমাটভাবে হয়, কারণ আমাদের ওলমালদা পৌরসভায় এবার ছট হচ্ছে 21টা ঘাটে আমাদের। এবং দুর্গাপূজা আমরা লক্ষ্য করে দেখি, দুর্গাপূজার পরেই থেকে ঘাটের যে দখলদারি, মানে যারা ছট করবে আর কি, তারা দুর্গাপূজার পর থেকে ঘাট ঘেরা শুরু করেছে। আপনারা ইতিমধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন টোটাল ঘাট ঘিরে ফেলা হয়েছে। এবং আমরা প্রায় 4 কিলোমিটার ঘাট আমরা শালবল্লা দিয়ে ঘিরে, যাতে যেহেতু জলের স্রোতটা আছে সেই জায়গাতে আমরা শালবল্লা দিয়ে ঘিরে জলটাকে, মানে নদীটাকে আমরা ব্র্যাকেট করে রেখেছি, যাতে মানুষের কোনো সমস্যা না হয় এবং এই শালবল্লার বাইরে যাতে মানুষ না যায়, না ঘটে। যার জন্য আমাদের ওলমালদা পৌরসভার পুরো টিম, ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে আমাদের ঠিকাদার থেকে শুরু করে পুরো টিম, বিভিন্ন ওয়ার্ডের ঘাটে কাউন্সিলররা থেকে শুরু করে সবাই পুরো টিম নেমে পড়েছে। পুরো দমে ঘাট সংস্কারের কাজ চলছে, ঘাটের পুরো ড্রেসিং চলছে। আপনারা দেখছেন ইতিমধ্যে শালবলা দিয়ে আমরা ঘেরেও দিয়েছি। টোটাল কাজ চলছে ছটকে সামনে রেখে, ছটকে সামনে রেখে আমাদের এই কাজ চলছে। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़ वाव 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।